Nice cut. Oh, bibidyo ko kayo ha. Yari na naman kayo. Yari na naman kayo. Ay, puta kaninang phone to. Tay pala to. Pogi nito oh. Oo, kapon meron na. Hanggang alas 8. Oh, hindi ko nakita sa lista. Di pinost ni Chris Brilli. Sa ibang ano? Sa Monday group. Hindi, pinost niya din sa isa. Kita ko lang ano lang. Pero di niya ata pinost dun sa ano. May ibang group na ano? Monday group. Parang nilagay sa Monday group. Konti lang naman yung player kahapon. Tira! Diyos, gumagawa. Naku po. Eman Bacosa. Okay. Mr. Lobo. Mr. Ong. Mr. Ong. Relosa. Ricky Relosa. Yan, Vico Soto. Boy Balbon. Pogi, Pogi. Pogi, nagdadala ng bola. Pogi, nagpagalaw pa ng buhok. Piling Pogi, Piling Pogi. Piling Pogi, lating point guard. Mark, the Salamander. Mark Tuco. The Salamander. Terong. Yes sir. It's Tuesday today. Vico Soto. Si ano pa na yun? Oyo Boy, Oyo Boy. Oyo Boy Soto. Oyo Boy. Piling Pogi. Pumeke. Binigay kay Oyo Boy. Pinapatay na Mr. Ong. The Salamander. Piling Pogi. Kong TV. Kong TV. Si Payaman. Walang sila tatlo. Piling Pogi. Puro pa Pogi ang alam. Balsoto. Kong TV. Nako, pumigay. Binigay kay Mr. Lobo. Mr. Lobo. Pinaboard. Magaling yun doon. Magaling si Mr. Lobo doon. Mark. Mark the Spark. Mark the Spark. Spark. Chappy. Chappy ang signal. Nako, aliop kay
Naku po, tapal ka boy! Not on my watch. Grabe, rehydrate tayo. Puro kape maghapon. Oy, Yunus Step! Binigay kay Oyo Boy. Oyo Boy Soto. Pogi! Pogi! Di Oyo pa. Yan ang mga rebound above the rim. Piling Pogi! Yeah, piling Pogi! Dinaldog ay! Naku po! Piling Pogi! Lumapit pa sa bantay! Naka naman ang galaw na yung Mr. Tuco. Mr. Tuco. 2 points. Malalim ako. Pinag naman nyo. 0-3. Ito lang. Again. Katay. Wer, bawa na ka, Wer. May pa, ingat. KD, Kuya Daniel, alis na. Ha? Yes sir. Joshua, all alone. Mr. Lobo. Pagod na si Mr. Lobo ah. Bloated. Pinatawan. Lakas. Bola. Mark. Easy layup niya kay Mark. Bibigyan niya ng katawan si Mark para di makashoot. Pogi, minasel na ni Pogi. Piling Pogi, rebound. Oh. Piling Pogi, dumay diretso pang my day. Sumagasa, naku po. Joshua. Follow through pa. Una. Good. Kumeke lang. Pogi, nagpa-Pogi. Naku po. Grabe lang, rebound talaga nun. Piling Pogi! Oy, lumapit sa bantay! Ay ba? Ayan ang maluwag. Ay, small lang. Pinagpila na tayo. Pogi! One four. Piling Pogi, nakantay ng bantay. Una, boy. Kala mo titira na yun. Tambak pala. Tangin ang rebound dyan. Mark, dire-diretso. Binigay kay Bilo. Tatlo kayo ha. Grabe namang galaw nun. Igay Bilyones. Josh, binigay kay Piling Pogi. Pinapahirap. Piling Pogi, lalapit pa sa bantay. Una, tatlo. Kobe, dire-diretso. Kanya na yan. Patay ka dyan. Piling Pogi. Pogi yan. Okay, diretso. Sagasama si Marco. Gusto mo masaktan. Dating batnet ni Mark Tuco. Lobo, sila mo lang gumagawa. Lakas yung Lobo. Ha?
Oh, 7 ah. Yeah. Oh, okay. 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 Oh, they get finish soon. Okay, I think that's the last game. Finishing soon. Okay, I'll tell them. Sorry, thank you. Sorry, pal. Pre, Jex, ayun yung nag-book oh. Tapusin mo. Tapusin lang oh. Nag-book daw sila dito, core 3, 7 eh. Core 2 ako eh. Ha? Core 2. Oh, core 2. Alas 8 na ba? Wala pa. 7 bilok nila. 7 to 8 daw. Core, pero may core 2 tayo. Oh. Core 2.